भगवान जानिले गणपति भट्ट वर्तमान विधाग्रस्त अवस्था अच्छा जीवे कि न जीवे आगु को जाई पारु नाहंती कि पछकु फेरी पारु नाहंती। भगवान जगन्नाथ स्वामी कौन कले ना गोटे छद्म ब्राह्मण वेश धारण कर निकट में पहुँचले कहले आज्ञा प्रणाम आपण कौन आसी बहु दूर आसी बोली आम शुणिलु कहले हाँ हाँ ना आपण ये अटकीगले कहीं आपण जाऊना जगन्नाथ को दर्शन करेंगे ना आ कौन दर्शन करने को जीवी मो मन भितर यही शंकाटा आसूची एठी कौन सतरे परम ब्रह्म विराजमान करिसेंती पूजक महाशय पूजारी महाशय पूजारी उत्तर देले कहले एथिरे असुविधा कोठी रहिला आपण खाली ज्ञान ज्ञान हेले हबनी ये मध्य भक्तिर ठाकुर ये ज्ञानर ठाकुर पुणी भक्तिर ठाकुर मध्य ब्रह्म थिबार ये प्रमाण ताहा कहिबा ये बेसुन जे आत्मा कल्प तरु हरि जे जहा मने बांछा करी ताहंकु से ही फल देई तेणु की बांछा निधि से ही जीवन प्राणी एथे आसी दर्शन करे ब्रह्म राशि कल्पना करी तांक मने लेउटी जीवाकु सदने ताहंकु यद्यपि रखिले की बांछा निधि बोलाइले जदि तार बांछाटा को अभिलाष को पूर्ण न कले तार से बांछा निधि केमि देबे देखंतु देखंतु केडे सुंदर वेश परिपाटी जो गणपति भट्टों बेशर आयोजन से दिन होता जो कथा लिखिं दाढ़ता भक्ति रे रामदास एवं ब्रह्मपुर पाख डुरा ग्राम रे से जन्मग्रहण करते मोर सौभाग्य होती केथर मुझे डुरा ग्राम को एवं रामचरित एवं कृष्ण कथामृत कहवाई से सुजोग मत मिलता सुदूर अतीत आप देखते ये जो सुंदर वेश माने बलभद्र भगवान एवं जगन्नाथ भगवान ये जो सुंदर वेश परिपाटी एवं एथिरे आपण देखिए ये जो सुंदर कना एवं जरी जंबुरा कैथ अठा एवं विभिन्न प्रकार सोल नानादि कारुकम भितर ताकू केते सुंदर भाव रे ये वेश उपकरण मान सब खंजिबा को लागि एवं काठ घोड़ा उपरे चढ़ी पुष्पालक एवं दयिता ये पुष्पालक एवं दयिता सेवक मान सम्मिलित जो प्रचेषा वर्तमान वेश परिपाटी रे सज्जित होती श्रीजीव माने एवं आपण मान से दृश्य को दर्शन करुछंती आमे कौन कहवा ये दैता मानकर कथा आपण मान तो जानती जे गोटे दैत्य जाति बनचर जाति जंगल भितर जो माने रहंती सबर भिल्ल से मान को मध्य कहा जाय ये होची गोटे पर्याय आउ गोटे पर्याय आपण देखिबे एमान मध्य होछंती दैतरु दैता दैत माने प्रेमास्पद हे दीन हे दैत हे भुवनैक बंधु हे नाथ हे रमण हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे चपल हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासी पदम दृशोर्मे तेणु हे दीन दैत हे भुवनैक बंधु हे दीन दैत दैत माने प्रेमास्पद प्रिय एमाने भगवानंकर होचंती प्रिय सेवक एमाने भगवानंकर अत्यंत प्रेमास्पद अटंती स्नेहास्पद अटंती एवं महाप्रभु निकट में सेमानकर सेवा मध्य ततोधिक प्रीतिप्रद होता अतएव ये दैता दैतरु दैत्यरु जमी बनचर जो माने बनवासी जनजाति मान आसी सबर भिल्ल पर्याय एवं द्वितीय कथाटी हूँ दैत माने प्रेमास्पद भगवान को प्रेम मान सेवा कर निवेदन कर तेणु आउ गोटे तृतीय कथा जे माने मध्य होउछंती प्रभुंकर श्रीअंग रक्षक तेणु देवतापति मध्य हम दैतापति कहीं श्रद्धा मैडम आप लक्ष्य करेंगे महाप्रभुंकर श्रीअंग रक्षा एमानकर दायित्व यही दैता मान जितेबाला श्रीक्षेत्र बार बार लुंठन को सामना करुला 17-18 थर लुंठन होती श्रीक्षेत्र कोठ भंडार एवं विजातीय माने आसीचंती बहिशत्रु माने आसीचंती आक्रमण करिसंती सेतेबेले आपण माने देखिबे यही सेवक माने दैता माने विभिन्न अंचल रे महाप्रभु को लुकायित कर रखिंट शुद्धता एवं तांकर पवित्रता को अनाहत रखिबारे सहायता हाथ बढ़ई से माने केते प्रिय प्रभुंकर आपण थोड़े चिंता करंतु तेणु देवतापति माने देव विग्रहर जिम्मेदार कस्टोडियन देवतापति मध्य हम दैतापति तेबे जा हो ये कथा नीलांबर दास देउलतोलारे मध्य कहिसें जगन्नाथ पुराण रे मध्य कथा वर्णित होइछि आपण मान जानंती जे स्कंद मध्य याको समर्थन करिसेंती कारण एमाने प्रकृति रे भगवान कर अत्यंत प्रिय सेवक अटନ୍ତି वर्तमान सेमाने देखिबे काठ घोड़ा से काठ चौकी बा काठ घोड़ा उपरे
ସେମାନେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ ବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଦଇତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଫେରେଇ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ এই কথা চিন্তা কলে যে এণু যে যাহা চিন্তু থাই তাহাঙ্কু সেই ফল দেই তোষন্তি প্রভু মহামেরু তেণুটি বাঞ্ছা কল্পতরু। কহিলে হ্যাঁ এমিতি বি হেই পারে, তাহলে কଣ করিবা, মু ଯିବି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଦର୍ଶନ ସାରିକି ସେ କହିଲେ କଣ ହେଲା, ଏଠି କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆରେ ଏଠି ତ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି କଣ ଖୋଜୁଛ, ଦୈବ ଯୋଗେ ସେହି ଦିନ ହୋଇ ଅଛଇ ଦେବ ସ୍ନାନ। ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। এই রমণীয় ভগবানଙ୍କର লীଳାକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। କୋଉଦିନ, এই ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେ କଥା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ସିଂହାସନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, କଥା କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, କହିଲେ ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚା ରହିଛି, ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନମ ରଥର ଗତି ସାୟନମ ଚାୟନମ ଦେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେ ବିବିଧ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିବିଧ ସ୍ଥଳ ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ନାନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ସ୍ନାନ ନୀତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ତୁମେ ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆହା ଲମ୍ବି ଅଛଇ ଥୋର ହସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଏକ ଦନ୍ତ। ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ବୋଲ ଗଣେଶ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏବେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ଆହା ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ବେଶରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭୃତ୍ୟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହରି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବଚନ ଶୁଣେଇଲେ, କହିଲେ ହେ ଭକ୍ତ, ହେ ସାଧକ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ, ହେ ଗଣପତିଙ୍କର ଉପାସକ, ହେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ତମେ ଆସ। ଏବଂ ଭକ୍ତର ମନୋଭାବ ଜାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଏବଂ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ୟାଡ଼କୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆହା ଇଏ ତ ସେଇ ଗଜାନନ ଗଣପତି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନିଥିଲି, ମାନନା ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ତ ମୋର ସେଇ ଇଷ୍ଟଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, हरि ओम गणानात्वा गणपति गुम हवामहे, व्याणम त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधिनाम त्वा निधिपति गुम हवामहे, वसो मम गम गणपतये नमः। आदि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय प्रवामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते, नमो नमस्ते, नमो नमस्ते। बार बार न्यूछाड़ी हुई प्रणति ज्ञापन करी लोटी जाउछंती, गड़ी जाउछंती एवं आनंदाश्रु झरी पड़ुती, प्रेमाश्रु निगड़ी पड़ुती, शतकदम्ब रोमांचरे शिहरित होई उठुछंती एवं अश्रु बेपथु पुलक एवं रोमांच रे अंग शिहरी उठुती एवं कि हतबाक हो जाइछंती, किंकर्तव्य विगुण हो जाइछंती, एमिति लुब्ध मुग्ध प्रलुब्ध। आहा गणपतिଙ୍କର ରଚନା ଆଚ୍ଛନ୍ନିତ କରିଦେଇଛି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଗଜ ବଦନ ହେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଲମ୍ବୋଦର ପାଶଙ୍କୁଶ ବେନିକର ପୃଥୁଳ ଜଠର ସୁନ୍ଦର ଗଜ ବଦନ ଗଣେଶ୍ୱର
যজ্ঞ আরম্ভে তুম্ভ পূজা উত্তরী কণ্ঠে নাগরাজা শ্যাম সুন্দর তনুবর্ণ অশেষ বিঘ্ন বিনাশন। ଆପଣ ମୁକତି ଦିଅ ଗଣନାଥ ଆପଣ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଜାନନ ଗଣପତି ଏଇ ଯୋଉ ଗଜାନନ ଏଇ ଯୋଉ ଗଜ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ଜ ଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜ ହଉଛି ଜକାର ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଗ ହଉଛି ଜ୍ଞାନବାଚକ ଜ ଗ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଗ ଜ ଏଇ ଗଜ ବଦନ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଏଇଠି ଅଛି, ସବୁ ଜନ୍ମ ଏଇଠି ଅଛି। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଖିଳ ସୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମବାଚକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନବାଚକ ଜ ଗ ଗ ଜ ଆଜି ଗଜ ବଦନ ହେଇ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନିଉଛାଳି ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ତୁମେ ତ ଏଠିକି ଆସିଛ ମୋକ୍ଷ ତମକୁ ଦେବି, ତମେ ତ ଏଠି ମୋ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲୟଲୀନ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅଭିଳାଷ ତୁମର ଅଛି କି? ନା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ହୋଇବ ଦେବସ୍ନାନ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ କରିବେ ସେଦିନ ଆପଣ ଏ ଭୃତ୍ୟକୁ ଟିକେ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। এই স্মৃতিକୁ ଉଜାଗର ରଖି এই ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ। ମୋର ଏତିକି ଅଳି, ଏତିକି ମୁଁ ନିଉଛାଳି ହେଉଛି, ଏତିକି ଅଳି କରୁଛି, ଏତିକି ଅର୍ଗଳି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ମୁଁ ବାହି ଦେଉଛି। ନ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠସ୍ତିନି ନ ଚାତ୍ମବେଦୀ ନ ଭକ୍ତି ମାମୁଷ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଅକିଞ୍ଚନ ଅନନ୍ୟ ଗତି शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। हे महाप्रभु मोर एई मनोरथ को मोर एई मनोवांछा को आपण अतिरे पूर्ण करी। अति सुंदर भाव घोषक प्राध्यापक सुखदेव महांती आम सहित थिले एवं किभଳି भाव गजानन बेसर जो किंवदंती रही से विषय आमको विस्तृत भाव सूचना देउथिले। एवं आज महाप्रभुंकर चतुर्धा मूर्तिंकर ये गजानन बेस देखा कहीं केउ दूररू कोण अनुकोणरू भक्तंकर सुअ छुटी श्रीक्षेत्र पुरी को एवं हाथी बेशरे आउ किछि समय परे दर्शन देवे गजानन बेसरे दर्शन देवे महाबाहु।